اللہ سبحانہ و تعالی اللہ رب العزت اللہ عز و جل اللہ جل جلالہ اما نوالہ دی ذات واسطے خاص نے جو اکیلا ہی ساری کائنات دا داتا حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم دستگیر مختار کل اور غریب نواز درود و سلام سارے نبیاں دے امام مدینہ دے ماہ تمام ہدایت دے سراج منیر ساری کائنات دے مرشد اور پیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد درود و سلام ہون آپ دی ذات اقدس تے آپ دی ذات اطہر تے محترم بزرگو عزیز بھائیو گزشتہ 2 جمعہ دے خطبات اندر تسی سماعت فرما چکے ہو کہ انسان دے اس دنیا تو چلے جان تو بعد برزخی زندگی دا آغاز ہے اور برزخ دی زندگی دی پہلی سیڑھی اور پہلی منزل قبر ہے۔ قبر اندر کفار مشرکین منافقین اور دیگر گناہگار کبائر تو نہ بچن والے اہل ایمان انہاں نوں عذاب دا سامنا کرنا پئے گا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی سانو سب نوں اور ساڈے آباؤ اجداد جو دنیا تو چلے گئے انہاں سب نوں قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائے۔ خیر القرون دے لوگ جنہ دے ایمان تقوی للہیت دی گواہی اللہ تعالیٰ دے قرآن نے دتی ہے، وہ قبر دے عذاب دے حوالے نال قبر دی تنہائی دے حوالے نال بڑا فکر مند رہندے سن، جدوں کہ سانو کسے قسم دا کوئی فکر ہی نہیں۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ موت قبر اور حشر دی ساڈے دل و دماغ دے اندر فکر پیدا کر، اور 3 اسباب 3 وجوہ میں ذکر کر چکے ہاں قبر دے عذاب دیاں۔ قبر دے عذاب دا پہلا اور بنیادی سبب اللہ دی ذات دا انکار کرنا، کافر ہو جانا۔ استغفر اللہ العظیم۔ پھر دوسرا سبب اللہ دی ذات صفات اور عبادت دے اندر کسی نو شریک بنا کے مشرک بن جانا۔ قبر دے عذاب دا تیسرا سبب منافقت کرنا، نفاق کو کم لینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت اپنا فضل اور اپنا کرم فرما کے سانو انہاں بڑے بڑے گناہاں کولوں بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ قبر دے عذاب دا چوتھا سبب اللہ دے ذکر تو اعراض کرنا، اللہ دے ذکر تو منہ موڑ لینا، اللہ دے ذکر نو پسے پشت ڈال دینا۔ اور کتاب خدا قرآن مجید اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا جیڑے لوگ
साडे जिक्र तो मुंह मोड़ते ने, रूह गर्दानी करते ने। जेड़े लोग साडे जिक्र नूं पसे पुष्ट डाल देंदे ने, अल्लाह फरमांदे ने असी उन्हां दी जिंदगी अंदर उन्हां दी गुजरान तंग कर देंगे, ते क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह ताला उन्हां लोगां नूं अंधा करके अपने सामने खड़ा फरमा देंगे। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस आया मुबारक अंदर लफ्ज़ आया है मईशतन ज़न का, गुजरान तंग कर देना, जिंदगी तंग कर देना। यदि तफसीर अंदर लिख देने युज़य्यकु अलैहि कब्रुहु हत्ता तख्तलिफा अज़लाउहु फीहि। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम दे जलीलुल कदर सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने तफसीर कुर्तुबी और मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक अंदर हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असर ते कौल मौजूद है। फरमांदे ने मईशतन ज़न का, जिंदगी ते गुजरान नू तंग कर देना। एदे तो मुराद वे अल्लाह दे जिक्र तू एराज करने वाला, कुरान मजीद तू मुंह मोड़न वाला, कुरान मजीद दी कदे भी तिलावत ना करने वाला, कुरान मजीद नू पसे पुष्ट डाल देने वाला। फरमाया कब्र अंदर दफन किया जाएगा ते अल्लाह सुबहानहु व तआला अपने जिक्र तो एराज दी वजह नाल, कुरान मजीद नू छोड़ देन दी वजह नाल युज़य्यकु अलैहि कब्रुहु, अल्लाह ताला एदे ते एदी कब्र नू तंग कर देंगे। कब्र ऐसी तंग होएगी कि एदे सज्जे पासे दियां पसलियां कब्र दी तंगी दी वजह नाल खब्बे और आपस दे अंदर इस तरह खलत मलत हो जाणगियां। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔